عسلامة البنات، ان شاء الله تكونوا بألف خير. في الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا ان شاء الله comment on applique le vernis permanent. Donc pour ce faire, j'ai choisi la couleur, la référence 011 de chez Manu Nails. En fait, une couleur lila مزيانة برشا. Malheureusement ما خرجتش معناها comme il faut في الكاميرا. Donc en réalité c'est beaucoup plus belle que ça, c'est une belle couleur. وكيما قاعدين تشوفوا après la phase de préparation que j'ai faite hors caméra, كان تحبوا تعرفوا plus de détails, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière, comment construire un angle en acrygel. Donc suite à cette préparation, j'ai commencé l'application. ديما نبدا من الصغير للكبير. Plutôt je fais les 4 premiers doigts ou après les 2 pouces ديما هكاك نعمل pour que ça soit bien catalysé في l'appareil نتاعي. Donc كيما قاعدين نشوفوا le principe c'est de ne pas appliquer une couche très épaisse. الكوش الأولانية ماذا بينا تكون fine و مش خشينة برشا sinon ça risque de s'écailler. نقربوا الكيتيكول زادا بالكدا. ما نمسوهاش بالفرني ولا sur les côtés, il faut pas dépasser. وما نخليوش اسباس برشا باش ما يظهرش كأننا عاملينه عنا 20 سنة. Voilà. Donc il faut bien travailler les côtés sans pour autant toucher le pourtour de l'angle. La semaine هذه j'ai essayé de vous filmer plutôt une seule main. Bon, j'ai filmé 2 mais après في المونتاج نحيت خليت كان الخدمة اللي عملتها على يدي اليسار pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc n'hésitez pas à regarder toute la vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous plaît et surtout de poster toutes vos questions, vos remarques en bas en commentaire. Ça me fera un grand plaisir de lire vos commentaires, la bnette. Voilà, donc je passe d'un doigt à un autre. J'ai aussi récemment posté les prix de mes prestations, donc sur ma page Facebook. N'hésitez pas à regarder ça et pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter en privé. Après, donc, dans cette vidéo, je vous ai filmé comment on applique le vernis permanent. Par la même occasion, donc je n'hésite pas à vous informer. Je tiens plutôt à vous informer que j'ai déjà fait une vidéo comment enlever le vernis permanent avec un matériel basique. Pour vous aider à enlever votre vernis, mais sinon pour si jamais vous n'avez pas le matériel avec le basique فالدار, n'hésitez surtout pas à retourner vers votre prothésiste باش تنحيوه. ما تنحيوش وحدكم, ما تتقويوش على ضوافركم تهلكوها. Donc faites attention par rapport à ça. De toutes les façons, hein, chacun sa spécialité. Donc si vous savez pas comment faire, il faut absolument le faire par quelqu'un de professionnel, par une personne professionnelle. Et voilà. N'oubliez surtout pas que التسكير هذيك اللي قاعدة نعمل فيها, خاطر sinon يتقشر. Voilà. Donc il faut toujours insister sur ça. J'ai catalysé le vernis dans l'appareil UV à 60 secondes. Pendant 60 secondes, j'ai commencé l'application de la deuxième couche. L'astuce de deuxième couche, une couche plus épaisse que la première. Non plus. C'est plus épaisse. Ou on a aussi la possibilité de corriger quelques
on va dire de camoufler quelques erreurs que l'on a faites au début, c'est-à-dire إذا كان انت حسيت روحك ما قربتش برشا للكوتيكول يدك راشد شوية فما كوان هكا ما مسيتوش في الدوزيام كوش نجمو نصلحو هكا لي ديفو هذوكا ما يظهروش دونك ابخي لا كاتاليزاسيون بيان سور لازم تكون حاجة ليجير مش بوز غاتي تحب تصلحها في pendant la deuxième couche. Donc c'est juste هكايا حاجات ليجير. أنا personnellement كيما قاعدين تشوفوا je mets pas le vernis sur tout l'angle en fait ديما نحب نخلي هكا l'espace خاطر نحسو يعاوني pour travailler la forme pour camoufler كان الظفر ماهوش طويل برشا نحب نعرضو نحب نطولو etc. Donc je n'applique ça je n'applique pas ça sur tout l'angle وديما كيما نقولوها عينك ميزانك. L'essentiel أنها تكون عنا يكون في الآخر résultat هكا parfait, net. Prenez votre temps de toutes les façons et personnellement je prends mon temps vu que je n'ai pas beaucoup pratiqué sur d'autres mains, non mais juste les haines. Donc je prends mon temps. L'essentiel c'est pour moi l'essentiel c'est le résultat. Je m'en fous de قداش قعدت نعمل ولا حاجة. Mais bon. Je suis en train d'essayer d'accélérer un tout petit peu. Voilà, qui m'a donc vous pouvez aussi appliquer 3 couches, hein, mais il y en a qui chauffent à 2 couches, c'est bon, c'est largement suffisant. Au niveau, malheureusement, je تلاحظوا الفيديو اللي تظلم خاطر صورتها نهار تحد وما تعرفوا عاد نهار لحد يبدينا بشمس محليها انت تخرج الحوايج باش تشمسهم واسم الله العظيم تولي مطر ورعد وبرق وفيضانات والدنيا الكل. دونك انا قاعده نصور وحسيت لي عيني تقلقوا ما جاتنيش الفكره جمله باش نشعل الضوء كان dans la fin de la vidéo. Donc désolé pour la qualité qui n'est pas au top. Voilà, comme vous pouvez le voir ما نحبش نقرب برشا خاطر نحسو باش يولي لي عريض اذا كان انا ظفري على باز معناها عريض نحس اللي زايد باش نزيد نشلق كما نقولوا. وانتي والفورمة متاع الظفر سي انتي اللي تتحكم فيها معناها كمان شنو هي الحاجات اللي تحب تظهرهم وشنو هي الحاجات اللي تحب تخبيها. نحبوا نظهرهم هما اللي باش نابليكيو عليهم الفيرني ونحبوا نخبيوهم ما نحط عليهم حتى شيء. Voilà. J'ai considéré ça suffisant qu'il y a la deuxième couche dans l'appareil pour catalysation et j'ai choisi Manu 01 donc les stickers de Manu 01 ذوما اللي مكتوبين بالعربي. Il y en a je crois 3 فما وحود اخرين تاع كورة كلوبستية وندري شنو ونسيت هالحاجة الثالثة. انا j'ai choisi 01. بديت بالكلينر دونك خذيت ان كوتون كو جي ابيمي بالكلينر ومسحت بيه لونجل اللي باش نحط عليه ستيكرز خاطر pour enlever la matière collante en fait. اخترت فنانة بيان سور نحكي على روحي دونك قاعدة نحي فيها بشوية ديجا كي تنحيه ستيكر سهل على الاخر تنحيه تحسه ديجا هكا هكا كولون معناه يتلصق جست تهزها وتحطها ماذا بيك هو كي نغلط تتنجم تصلحها ماذا بيك حطها في بلاصتها pour éviter انك تقعد تعاود تنحي وكل. انا حبيت نحطها هكاك انكليني جو trouvais ça plus beau donc juste نحطها ومن بعد جو tapote avec لومبو هذيا باش تشد بلاصتها بالكدا. voilà ومن بعد bien évidemment خذيت لو توب كوت نتاع مانو نيلز et j'ai commencé l'application du top coat sur tous les angles en fait. Donc كالعادة le même principe la couche du top coat لازمهاش تكون شايحة برشا باش ما تخليش هكا الخطوط ça va pas faire joli من بعد. ولهنا بون وحلت لي شخيط ولا شعرة ولا شنو فددني ما حبش يتنحى في الاخر بالكل كيف فقدت الامل نحيته بصبعي
خاطر كيما قلت لكم لو فيرني بيرمانون سي كولون، راهو حتى كي تدخلو في لاباري يقعد ديما كولون، ما يتنحاش اللي في هذاك كان كي تحط فوقو توب كوت والا تمسحو بالكلينر. دونك جي روفي لو ترافاي. قلت لكم اللي لاكوش متاع التوب كوت ما لازمهاش تكون خفيفة برشا وما لازمهاش تكون زاده فايضة برشا. دونك فوالا جينا الميجان الضوء، دونك شعلت الضوء الحمد لله. كيما قاعدين نشوفوا بون الكولور هنا ظهرت اكثر، معانا نحسها معناها اور كاميرا سي بلوتو بيل. Voilà, il faut insister sur les côtés كالعادة كالتسكيرة اللي ديما نقولكم عليها pour bien protéger l'angle من انه pour bien protéger plutôt le vernis من انه يترشق ولا يتقرقش يتقشر، هذوكم الكل حاسيلو. و اي سورتو باش تعطيك اللمعة المزيانة للانجل. كيما تعرفوا لي البيرمانون l'effet نتاعو معناها هذيك الحلاوة نتاعو. si on le compare avec le vernis normal permanent أحسن حاجة فيه هي l'effet هذيك نتاع يبدا يلمع تحسو كأنه effet جيل، حتى كان انتي ماكش عاملة جيل منظرو مزيان. Donc c'est grâce à l'application du top coat. Bon, لهنا j'ai choisi d'animer ma pose avec des strass. خارجين على الاخر les strass البنات c'est tendance على الاخر. انا je les adore de toutes les façons من قبل نحبهم، وكي زادوا ولاو tendance وليت je m'en passe plus. Donc j'ai choisi de mettre ça في الباز متاع l'angle. Juste les trois doigts, donc فنانة واللي بجنب واللي بعده. Donc الآخرين ما حطيتش فيهم، je trouvais que ça va faire trop, mais en tout cas c'est une question de goût. Pardon, à chacun ses goûts, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous choisissez ce que vous voulez, et s'il vous plaît apprenez في الدنيا هذه اللي معناها لازم تعرفوا اللي في الدنيا هذه كل حد وذوقه، ولازم كل حد يحترم ذوق الآخر. S'il vous plaît, arrêtez la méchanceté gratuite. خاطر بالحق ساعات نشوفها surtout في الجروب معناها متاعنا on a testé des vernis. Des fois تحسها méchanceté gratuite، شبيك عاملة هكا شبيك قد هكا، كل حد يعمل اللي يحب في روحه كما يقولوها. و il faut apprendre à accepter la différence. C'est très simple. J'ai déjà posté récemment un article, une publication هنا في الجروب، خاطر فرانشمون دي فوا تشوف حاجات تقعد باهتة معناها مخيب ودرا شنو. Vous pouvez commenter mais هكا avec un peu plus de souplesse. On n'est pas toutes censées نحطوا نفس الكولور على يدينا ولا نعملوا نفس la couleur de cheveux ولا اللي هو. Donc s'il vous plaît apprenez اللي في الدنيا هذه كل حد وذوق. Voilà, c'était un parenthèse. Donc نرجع لهنا للتوب كوت. حبيت نسوي اللي عملته قبيلة. Donc نكمل هذايا لو dernier doigt كيما قاعدين تشوفوا. Donc j'ai fini les deux mains. محليك الأساس كي تكمل يدك الثانية ذيك كليمين اللي الناس الكل تعملها كان بالسيف. Et voilà donc le résultat final de ma pose. Un résultat très net. Inch'Allah تكون عجبتكم الفيديو. Ou à la semaine prochaine.